So before Taita begins his talk, I would like to share with you all about our nonprofit organization, Magic Fund. It stands for Movement for Amazonian Growth and Indigenous Communities. And it's a preservation project that we have created to preserve the indigenous cultures and support the tribes, specifically in the Punto Mayo region where Taita Juanito comes from. We have various initiatives that we have organized through this foundation. Most recently, last year, we had 2 health brigades where we serviced hundreds of indigenous people in the Kundagwa territories where Taita's family is from, giving them different health services that they needed, as well as botanical remedies and therapies. And we have a new initiative that we just launched that is called Planting Magic. You may have seen it's on the back of many of our sweatshirts that we've been sporting over the last few days, last few weeks. And this initiative is all about preserving and planting more indigenous plants, specifically the yahe, but we are planting many different species of indigenous botanical remedies that are endangered. What we have noticed with the sharing of this medicine, and as the medicine comes out of the jungle and is shared more and more on larger scales, the medicine is becoming more endangered because there's so much harvesting of the plants and there's not enough planting. And so Taita Juanito saw through the medicine that this was very important and crucial if we were going to continue sharing the medicine on the level that we are sharing, as well as to plant the seeds symbolically and physically for the next generation. We also hope that through this project we can begin to make the medicine more accessible to people, so the financial barrier no longer inhibit people from coming to the medicine. And through this project we also hope to bring the medicine to more native people, more the indigenous people who need healing, so that they can be coming to our retreats and receiving healing as well. And so our hopes through the planting of these botanical medicines is that the next generation and for the years to come, we have an abundance of these healing remedies and tools. So this project is really, really special, and we wanted to share it with you all because we've just launched, and so we are campaigning for donations, and we are also looking for support. So, if you had a beautiful experience, and we hope you did at this retreat, and you feel inspired, you feel the call in your heart to support these medicines in continuing to reach more people, this initiative is a wonderful way to do that, and we are open to receive your support in any form. So please know that you can come to us whether you want to make a contribution monetarily, or if you have another way of supporting us. Liz is the president of the foundation, and you can go to her or Sylvie or myself, and we would love to share with you more and talk to you more about how you can get more involved. So thank you, and I just wanted to share a little bit about that. And then the other thing is just an announcement about some of the upcoming events that we have this year at FINCA AMBIWASI. So in the end of May 30th through June 2nd, and then immediately following June 2nd through June 13th is our next retreat here at FINCA AMBIWASI, as well as our inaugural medicine music festival. This has been a dream of Taita Juanito's for many years, and we're so grateful and blessed to finally be bringing it to fruition. So we have, of course, our family of medicine musicians who will be playing during the 4 days, and we also have some other pretty famous medicine musicians coming to join us. We have Grupo Puchalcan, who most of you have probably heard their music. They are some of the most famous yahe musicians, and many of the songs that we sing are originally from them. And we also have the Andean brothers who came to drink came to play for us during the concert, who will be here, as well as another group of female yahe musicians. And we are also super excited to announce that we have Pia joining us and Ajit coming. So it'll be really, really cool. And it's the 4 days before FINCA starts. So it becomes like a 16-day retreat here. Most people are coming for both, but it's not necessary. You can also come for just the festival or just the retreat. But it's a really beautiful way to come together in family and, have more of the sharing, because oftentimes in the retreats, we're so deep in our healing process and we're going through such strong emotional journeys. But what we notice, of course, is that on this path, we need community. We need to be able to have that spaciousness to connect with others who are also walking the path. And so this space throughout the 4 days of the festival is also for that, and for making lifelong friendships and connections and getting to share together. So
We invite you all to come for that event and for our June retreat. And then the next retreat we have this year is in August. And it is the first family retreat that we are hosting at FINCA AMBIWASI. And this is such an exciting thing that I've been working hard to design with Taita Juanito, the protocol around it, because of course, bringing children into this space is complex and has many different layers. And we wanted to create a space that we would be able to share the beauty of the Yahé culture with our children, with our families. And so this is a unique retreat. There's only 3 Yahé ceremonies and it's slightly shorter. It's 9 days instead of 11, but pretty much the structure is the same. But it's really special. You'll get to go to your consultation with your children. You get to participate in the charlas and the other activities like the plant baths and the therapies with your children, or support your children in getting those healing therapies. The charlas and the theme of the retreat is, of course, focused on the family. So the entire intention behind it is cultivating the awareness of how to bring this way of living into the home, because as Taita shares, it's in the home that we can do the next the other 50% of the work. And so this retreat is really focused on the teachings and the awareness of how to bring this medicine back to our children and how to bring that energy into our families. So it's going to be really special. We have programs for children. We have 2 age groups, so 3 to 9, I think, and then, or 8 and 9 to 17. And for the children, there will be special activities. So there will be music classes with Danny and Nico for the younger kids, and then Juan David for the older kids. We'll have art classes with David and Anita. We will have water play and planting projects where the kids can go out and be with the earth. And this will be happening simultaneously to our normal program. So it's going to be amazing and really, really, really special. So whether you have children that you want to bring, or perhaps you have family who have children that have not been able to come yet because of the needing to figure out childcare, this is a wonderful opportunity to bring more of us all together and to really create that space. So we really invite you all to make that happen, and we hope to do more of these. We'll see how this first one goes. It's definitely new territory for us, but we're really, really excited. And so that's some big news on the horizon for us. And then the next retreat, the next normal FINCA retreat, is in October after that. So just some events coming up to keep in mind for the next time that you feel the call in your heart to come back and join us again. Samantha? It ends the 27th, I think. So the 19th through the 27th. May 30th through June 2nd, and then the 11-day FINCA retreat begins on June 2nd. Dana? That's wonderful. They can come, and we're wanting to bring grandparents can come. It's really all inclusive, but of course they would pay the adult price. Bueno, buenas tardes. Bien. No, yo siento que sí se puede subir un poquito. Después sí. Bueno, entonces pues ya nosotros estamos como terminando pues el retiro, ¿no? So now as we close the retreat, y ahí observamos pues que a través de todo ese proceso también we observe that through this process, qué es lo que nosotros tenemos que trabajar o we have been shown what we need to work on de las intenciones que hemos through our trabajado, intentions that we brought to this tanto en nuestro retreat, cuerpo, en la parte mental o espiritual. on both the physical, spiritual, and emotional Sí, sí. levels. Si We have work falta, to entonces do. uno, a través de todo el proceso uno toca hacer trabajo. So what comes now is that work. Porque cuando nosotros tomamos medicina, When we drink the medicine, siempre se hace la dieta porque de pronto en el inconsciente queda todos los patrones o the diet is en esa important parte to que hemos follow. estado nosotros, ¿no? Por eso es que toca fortalecer. And we have to strengthen ourselves to be able to sustain the teachings and the information that came to us in the Yahé. Y la mejor forma es estando en el presente, ¿no? Estando ahí pues revisando pues algo The best way to do that is to live in the que quiere present. salir, pues lo que uno dice pues no aceptar, ¿no? Como que
que venga esa energía, porque al final todo, and not allow the old las energies and situaciones o patterns and enfermedades o situations to cualquier come into cosa, our lives again. en la parte ancestral nosotros ya lo vemos como espíritu, que es algo como que ya nos está llevando a querer llevar otra vez a esa situación. Entonces ya, por eso es importante la oración, las meditaciones y las What we plantas para see is that the old energies, the old tener habits, they will try to come back in. And so that's why it's important to una have a buena clear integridad, ¿no? prayer A través de ese proceso. and a lot of 23 a 30 integrity días son. throughout the next 30 days to support yourself in the integration of all of this wisdom and information. Sí. Entonces, bueno, pues ya cada uno tiene sus artes, ¿no? Sus meditaciones, pues ahí es como colocar, pedir a Dios y pedir solamente para Each of us have our ser. own spiritual practices, and so it's to place this prayer and ask a lot of God to support us in this process through our meditation, our prayer, and what other spiritual practices we have. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tomamos medicina, When we drink viene la medicine, parte como física it a comes in the visitarnos, physical ¿no? part. Bueno, pues si ya se está visitando, hay que buscar la parte alternativa, ¿no? Para que And if we fortalecer, need digamos. physical healing, beyond just what took place in the Y así ceremony, mismo la parte we espiritual, need just parte to find mental, the different buscar. tools to support us in the continued healing, whether it be Pues unas alternative personas, pues, medicines or depende de alternative lo que healers. nosotros estemos procesando, And in puede the spiritual hacerlo part, solo, sino buscar ayuda. the same way, we need to find the allies and the support to continue forward in this process. Y cualquier cosa, pues importante, pues llamar, ¿no? And Escribirnos it's o really algo, a ver important que to be in touch nosotros with podemos us, ayudar, pues to nosotros write to ayudamos. us, to call us if anything comes up so that we can be of support to you. Sí, bueno. Ahora sí, ¿quién va a decir algo? Porque ya. Does anyone have any questions? Areso? So we will be sending out a follow-up email to everyone who is at the retreat, and this will have all the details of the protocol for the dieta that we recommend that you follow for the next 30 days. That email is the contact email for you to contact us should anything arise. You can reply to that email, save that email in your contact list, and if at any point you need to speak with us or you need to speak with Taita, we will coordinate that. Taita also has consultations that he does virtually every few weeks via Zoom, and that's an opportunity for you to speak with Taita if you ever need to reconnect with him or check in with him. And all of you will be put on our mailing list, so you will all be hearing about those Zoom consultations as well as our other events and opportunities to work with Taita. Me preguntó cómo se puede contactar usted si necesita hablar con usted. Yo expliqué el correo que Sí. Sí. Anything else? Paul? Many of us have opportunities to drink yahe in different lineages through other sources. And I'm wondering what Taita's thoughts are about doing that while still following the path through him. Muchos de nosotros tenemos oportunidades de tomar otras formas de ayahuasca con otros lineajes, otras fuentes en nuestras comunidades. ¿Quieres saber tu opinión sobre eso mientras uno está estudiando el yahe o caminando con usted? ¿Qué recomiendas? Bueno, pues sí, uno puede tomar con otra persona, Yes, you can drink with other pero people, toca ver corazón, dice but you uno. always have to see the heart of the person that No you're que drinking sea with. con recomendación, dice que. You always have to only drink with people who are recommended and to get second and third recommendations Sí, as well. si tiene buen corazón, uno puede recibir remedio. And if the person giving has a good heart, then you can receive the medicine from them. Porque como el remedio es muy delicado, But the porque medicine is very toca la delicate parte como del espíritu. and it touches the spirit. Y cuando uno toma, es como que se abre. And when we drink the medicine, Entonces, we por eso open nosotros so siempre wide. Tenemos cuidado. So it's important to always Hasta have nosotros, care ¿no? with Cuando who we estudiamos, go to work with pues cuando tenemos nuestro maestro y después ya, pues, and who we study toca with. mirar a ver de pronto un taita que sea bien bueno y todo corriente. That the Taita Nosotros shaman también recibimos ya. be really good and be recommended. And like this, you can go. Sí, porque muchas veces como nosotros, los retiros son, no sé, en el año 4 veces y Because the reality las is that we personas only have también quieren 4 como retreats avanzar, here ¿no? a En year, todo este and there are proceso. certain people that want to advance or drink more. Donde nos encontramos hay una persona And we que está haciendo understand la that. medicina, And pueden so compartir. if there's someone giving medicine where you live and you want to drink with them, then you can go. Ujú. Mm-hmm.
Bueno, ¿qué más? What else? ¿Listo? Quisiera saber si de pronto Taita puede compartir un poco cómo la manera apropiada, digamos, de compartir la experiencia, como para no exponerse uno mucho. Mm-hmm. Nestor's asking if Taita has a recommendation about the appropriate way to go sharing about our experience here with other people who don't maybe have experience with the medicine. What's the best way to express what happened here and talk about your experience? Bueno, pues sí, hay una parte que sí se puede compartir y otra parte toca guardar para uno, para trabajar. There's part that you can share about when you're sharing with your loved ones, and then there's another part that you have to guard for your own self to work on, and that's like the more vulnerable or more intimate studies. Y también uno siempre busca el tiempo y el espacio, ¿no? En qué parte Also, we also have to always look también at the podemos time and compartir space y and see qué if es the lo que time is nosotros right to podemos share and what compartir. we can share. Ejemplo, For si example, nosotros compartimos, no, yo fui allá, me amarraron, me echaron fuerte, if me we share that we escupieron, went to todo this eso, retreat center in Colombia, ¿quién they va a tied tomar? us up and they whipped us with this plant called ortiga. That could be really abrasive to someone who's never experienced this culture. Sí. Sí, a mí, eso me pasó a mí, This happened to Taita porque como nosotros solo tomamos remedio, because we drink only y yo había medicine. escuchado, ¿cómo es que llama? Que el yopo era muy fuerte. We drink only the yahe, and No, he had que heard eso that sí the era yopo todo. was so Y strong, yo no quería, pues, por como... and he didn't want to try it because he had heard such horror stories. Sí, después yo probé y era bien bonito. Then when he digamos. tried it, it was so very Sí, beautiful, pero siempre era años ya. but years had Sí. passed. Y también la parte de los hongos, yo había And the same escuchado. with the mushrooms, it happened to him. He had heard so Sí. many things that he didn't Sí, want to try entonces them. But yo then when creo he did, it que was es good. de qué fuente también es que viene So eso y what source does it come from? qué es lo que se comparte, porque And where does it come from que to de pronto determine what we want to no se share? alcanza a asustar porque yo Because we don't want to tantas scare reacciones people, como you know, más and o so menos hace. we want to be able to share the things that will inspire other people to this path. Y la otra parte, entonces, que es lo que guardamos nosotros, es lo And que then tenemos que regarding trabajar, ¿no? regarding what we save for just ourselves, that's what we're working on. That's what our own personal Sí. studies are. Mhm. Ujú. Sí, como si estamos trabajando en una tarea que nos dio el remedio, guardar eso para tener Sí, hay más una como- parte toca de uno. Yeah. Nosotros así hacemos, cuando nosotros tomamos remedio, After we drink the viene medicine, información, tres a lot of partes, information tanto la comes información para uno, in the three different parte de worlds, cómo es in que three different parts. es parte de puede ser Information para for una persona ourselves, o en comunidad, information for another ¿qué es person lo que or toca for the hacer? community. Deja la parte. Entonces lo que es de uno, pues ya uno lo tiene guardado, And those todo, three porque different parts. And son so las you have to bibliotecas, ¿no? Que nosotros tenemos. guard the spiritual libraries. Después ya cuando miramos el espacio y ahí nosotros compartimos, digamos. And then when we experiencias. see, Si you no, know, with hay time and otras space, visiones, then we otras share experiencias more of our que experience as it goes developing se more. puede compartir. Mhm. Bueno, Sí, ¿qué señor. más? What else? Adesso. Is the yopo available for their children as well? The children's, their family retreat? Vamos a hacer el yopo en el retiro de familia. Son Ahí los está tres. anotado. ¿Está anotado? Sí. Creo, no creo. No, yo creo una ceremonia de rapé nomás. Yo creo que cambia. I think we're just gonna do a rapé ceremony. Because it's just 9 days, so the 3 yahe ceremonies is enough. ¿Qué más? Anything else? Chris? How young? Like my son is 7. Yeah. So if we were to come, would we be able to do? Yeah, so with the family retreat, we are determining the protocol and the process for each family on a very individual level. That being said, we do have some guidelines in the flyer. I think we've said 10 years and older can drink the yahe, and then under 10 can take the microdose or can have a drop of yahe. But if they're under 10 years old, the adult needs to not be drinking
to support them. So it's really a case-by-case basis, and we also determine the plan in your consultation with Taita. So what will happen is if you were to come with Max, you guys would both come to the consultation together, and then we would determine, okay, Riss is going to drink one night and Max is going to go to the sleepover, and then the second night Max is going to come to the ceremony, Riss isn't going to drink, and then the third, and Max will drink a little bit, and then the third night Riss will drink and Max will be there just for a healing. So something like that. But basically each family will determine the plan for what's best for your specific family based also on how many adults are there. You know, we do have childcare, but at the end of the day, you are responsible for your children. So we basically will create the plan based off of the particular unique situation. Está preguntando sobre el retiro de familia, entonces yo estaba explicando que cada familia es distinto y tiene una situación única, entonces cuando ellos van a la consulta con usted, nosotros organizamos el plan de tomar, quién va a tomar cuándo. Ah, sí, claro, sí. Entonces cada familia es distinto. Sí. ¿Algo más que quieres agregar sobre Sí, eso? porque ahí en esa parte, nosotros como estamos tomando remedio, As we're drinking medicine, no tenemos que olvidar de nuestros seres queridos, ¿no? we want to be de able to nuestra bring in gente, our que- loved ones. And Que si todos nos unimos if desde we la can casa, all podemos nosotros unify construir. in the house, that's where we can Y truly desde start ahí to es donde build. comienza todo And la that's escuela, where ¿no? the real school Para que begins. nosotros como a través del tiempo, pues So that through las time, culturas, ¿no? the cultures, Porque las culturas enseñan, us. pero muchas veces no Because entramos oftentimes hacia la práctica. we are taught so much, but we Entonces, don't como enter into volver the otra vez, practice and ¿qué we es lo don't bring it práctico into que the tenemos life. que hacer nosotros ante So nuestra gente? the family retreat ¿Cómo is all nosotros about podemos bringing soportarla in this a energy to the ellos, family, how we can compartir support them, our y children, desde our dónde loved también ones, se hace todo ese and compartir? where that true sharing comes from and Porque can come muchas from. veces nosotros vivimos en la casa Because oftentimes we live at y la casa home no es grande and the house isn't very y big nosotros no nos hablamos. and we don't even talk. You know, we're on our phones in other Entonces rooms yo and we're creo que disconnected. And so es el momento de Taita volver sees otra that vez, this retreat is like a moment, it's an opportunity de to return, sentarnos to y feel, to desde sit ahí pues down, mirar a ver qué solución to find nosotros podemos solution for the poder, problems that digamos, we como need. a través de ese proceso compartir, And through this tanto process, que share, todos somos maestros, because we're all maestras y teachers todos están en la sabiduría, cómo, en qué parte and we all have nosotros wisdom llegar, to share. orientar And para que so, así mismo se in pueda which part we each can seguir, ¿no? orient and share from to continue forward as a family and community. Lana, Three things. One, thank you again. muchas gracias otra vez. If people like my mother might need assistant, wheelchair assistant, would you be able to assist if this is possible? And the second question is about mushrooms. One, would you be able to sell them here to know that it's a good source? And two, if not, can we get them abroad? Or can we get mushrooms and use them after their retreat? Regarding your mother, this is one of those case-by-case bases. I would need to understand better if she would be able to walk at least on the non-stair part, or if she would need wheelchair for all places. So that would be something we would have to see about being able to facilitate. Obviously, this isn't the most handicap accessible center, unfortunately, but we can talk privately to determine whether or not we could make that happen. Señor, entonces ella quiere saber sobre los hongos, si eso es una medicina que ellos pueden usar afuera de ese trabajo para seguir haciendo el proceso, y si ustedes venden los hongos o si ustedes pueden compartir un buen fuente para los hongos. Claro, sí. Bueno, pues a través de las plantas medicinales encontramos Through the diferentes medicinal plants, plantas we find different visionarias o visionary and humanizadoras. teacher humanizing plants. Sí, hay mucho, ¿no? There are many of them. Pero siempre tiene que haber como una, ¿cómo se llama? Como una orientación But there always has to be a proper o una persona orientation para que nos introduzca, ¿cómo se llama? Que nos va introduciendo or someone to a introduce través de you to todo the ese plants proceso, porque and cada, the cada process, planta because each pues, plant tiene diferente has its own información. information and design. Y ya, digamos, uno pues va mirando a ver quién And from there, everyone can go en nuestro see espacio, digamos, cuál es la persona, entonces uno ya recomienda. about good contacts in your area Pero to ahí help you. Araceli sabe hacer ese del hongo. Sí.
Y también pues estamos teniendo el microdosis también. Ah, claro. Sí. ¿Puedo decir? Bueno, sí. Yeah, so if you want to talk about purchasing the mushrooms, Araceli, you can Sí, speak with la Araceli, Ongol. and then we are also selling the microdose of the mushrooms, which is really supportive for the integration, and be happy to share the contact for that as well. Mm-hmm. Has Taita ever experienced Buddha Alvarius? And if not, would he? Si quiere compartir sobre su experiencia con el bufo. Ah, estaba bueno. It was really good when he tried bufo. Bueno, vamos a explicar, ¿no? Bueno, pues como nuestra gente son botánicas, entonces por eso es que nosotros mambiamos, hacemos rapé, otras diferentes plantas de visionarias, ¿no? Sí. Taita's people are botanists, and they use various different visionary plants. Pero porque nuestra gente es así, digamos, es el diseño. This is the design Los of their otros curanderos his no, people. solo toman remedio. Some different healers from different Ellos lineages curan con el just drink soplo, yahe. miran que es cristal, ¿no? Uno, entonces ya a través del They soplo heal through the blow, están sacando todo. and through the clearing of the crystal, and so through the blow, Nosotros ya they heal utilizamos and take out cáscaras, everything. palos, baños, cosas, todo, nuestra gente, digamos, como botánicos. Taita's people, as botanists, they También use all yahe different types principal, of pues. plants. The yahe is their principal Yahe, pillar. Nos tomamos yagé, embriagamos y miramos They use qué the yahe enfermedad to tiene get la persona, celestial drunk, and de they dónde see es, curamos. what the person that they're healing needs, and from that place they bring the healing. Bueno, pues yo tuve experiencia, pues ya hice el yopo, hice los hongos, Taita has been working with other plants hice el like the bufo, ¿no? yopo and the mushrooms, and Y also had an muy experience bueno. with the bufo, and it was really good. Buena experiencia, sí, It was a beautiful experience. bonito. Mhm. Era cuando yo tomé el yagé, tenía visualizaciones. When he drank Cuando the fui a los yahe, he hongos had a lot of también visions, and with the trajo mushrooms as well, it información, brought a lot el of bufo también information, trajo toda información. and the bufo brought a different information. Pero But yo me di cuenta he que esa realized información que tuve con el that the yagé, information that is brought me into the vino yahe la comes, misma información en the same en los information hongos comes y through la the misma información en mushrooms el and the bufo. yopo and the bufo. Sí, eso quiere decir What he means by que this yo no había hecho la tarea. is that he didn't do his homework, ¿Por qué? Porque estoy buscando aquí, because estoy he's buscando aquí, looking in estoy another buscando. place, and it's telling him the Entonces very volví same otra thing. vez al remedio. So he returned to the Hice yahe, tarea todo, cuando hice otra vez cambió. and he did the homework, and from Ese that cambio point, de everything información. changed. The information Y eso es lo changed. que nosotros observamos también en el yagé, What we porque muchas observed in the veces se está yahe repitiendo. is that oftentimes the experience No es lo repeats mismo, itself. pero sí, digamos, llega It's not exactly the same, but it's like a sentir uno. we feel the same feelings, Es porque algo falta procesar, algo falta because there's nosotros like hacer something tarea. missing to process, and the Entrar en homework acción. isn't being done as far as bringing Por it eso que into otra vez quería action. hacer. Y hasta que nosotros no, ¿cómo es que llama? Entremos en acción, vuelve otra vez. And until we choose to take that action, it keeps repeating itself. It keeps bringing us to the very same place. Pero todas las plantas tienen diseño, tienen sus All the cantos, tienen plants sus have its own historias, design. It has tocan the cuando hay songs que of hacer, its toca of poner its propósito, design, todo, digamos. and we have to always utilize them Y with ahí sí good uno intention puede and hacer, prayer. digamos. And from that place, you can work with the Sí, other todo, plants. entrar en la dieta también ahí, todo. Enter into a diet with them and Pide study them, permiso, asking digamos, a los permission espíritus, todo. from the spirits of Hace nature, todo el saumerio, doing todo, the y smudging, uno hace, preparing the space, and puede hacer uno. like this, you can go Pero working si with uno other hasta ahora plants. no está ahí, digamos, toca buscar una persona que sepa, digamos. But if you're not at that point que es where your path where delicado. you can journey with these plants on your own, you always need to find someone who knows about the plant and can orient you and hold that space for you. Sí, porque mi amiga me dijo a mí, His friend told him, es una curandera. she's a healer, Ella decía que para que yo le dé remedio, que le venda. Yo le dije que nosotros no vendíamos. and his friend asked him to sell her some medicine, and he told her that Después- they don't sell medicine. Otra vez me estaba diciendo, yo le Then dije, again, pues, si quieres yo regalo un poquito. She was asking about him to sell her medicine, yo and he regalé said un poquito para que tome. he would gift her a little bit to drink on her own. Sí, ella no tomó y él le dijo al discípulo. But she didn't drink it. She gave it to her Y ella me estaba student. llamando a las 3 de la mañana And que at 3 in the morning, she was el calling him discípulo le tiró el that televisor del the tercer piso. disciple had thrown the TV from the third floor and was crazy. Sí.
Sí, porque el remedio tiene mucho espíritu. The medicine has Toca so much saber, spirit. digamos, nosotros dónde tomamos. We have to Todo understand tiene que ser, digamos, where we drink and who we drink with. It has a whole design. así mismo uno llama todo espíritu, también para todo, para, ¿cómo se llama el espacio? Uno tiene que llegar, limpiar espacio. Wherever you drink, you todo always have to clear the intencionar. space, place Y por ahí intention, sí place ya the uno puede prayers, hacer, digamos. and then you can do the work. Sí, si uno no está en capacidad, no es mejor no hacer, digamos. And if you're not capable of doing that, it's better Sí, not mejor to do buscar it una at all. persona Instead, to find que someone who sepa, can do digamos, that ahí and sí uno knows puede about the path, recibir, digamos. and Como receive es it from them, delicado, because it's so delicate, Sí, the como- medicines, todo es una ciencia, ¿no? It's a Tiene science. espíritus, hay conexiones, and it all empiezan a tocar has otros spirit and mundos y connections toda and esa brings parte. us to other Y worlds. muchas And veces many las personas times, lo the hacen así persons y the ellos people who do it, después ellos muchos they, quedan por they allá, do digamos, it, digamos and then que they se puede serve. quedar un poquito. Como así que la gente que le dan la No, medicina. cuando hacen solo, de pronto no hay capacidad, quedan. Oftentimes people think that Sí, they're capable, quedan en they el do it viaje, on their mejor own, dicho. but then later on in their life they start to have a lot of problems and they come to him and complain about things not going well, but it's because they weren't really in a place where they could do it on their own. Ujú. Vere? We were speaking about different plants, and some of them I know we say that they're ¿Verdad? Ellos también hacen ceremonia de hombre. ¿Ah? Ellas también hacen ceremonia de hombre. Sí, sí, sí. ¿Qué era que decía ayer? Some of them are feminine and some of them are masculine. male energy. Can that just speak more on the deepest meaning of the difference between plant with female energy and plant with male? Ajá. Señor, cuando estamos hablando sobre las plantas visionarios, muchas veces decimos que tiene una propiedad masculino o otra propiedad más femenino. Ajá. ¿Será que usted puede explicar un poquito más sobre eso? Y, por ejemplo, como yagé es la energía del yagé versus la energía del yopo. Así. Ah, claro, sí. Todo tiene ese. See, all the plants have these properties. Bueno, primero lo que nosotros observamos que la medicina First, we es observe the padre yagé y is madre. father and mother. Has the Por eso es vine que and the leaf, which is the nos balance. aconseja a And this nosotros. is why it brings us this divine Sí. counsel. Y el remedio, por ejemplo, nunca coge duro. The yagé never hits hard Porque si es madre y padre, because it's father and mother. entonces un padre y una madre que The quieren lo father and mejor mother para sus always hijos. want the digamos. best for their children. Entonces ahí lo que está es como purificando, limpiando, digamos. And so what is happening Y there uno is a piensa que le está dando purification and a mucho, cleaning. no, digamos, es Oftentimes, bueno, digamos. people say it's really tough, but it's good. It is healing. Si nosotros nos vamos porque se basa es a las historias, ¿no? Porque primero We yo me base this acuerdo on the que stories. el mayor en una historia First, he tocó remembers that the elder que la Anvil era mujer. said that the Bill was a woman. Pero en la otra historia But contó in que era another hombre. story, the Umbil is a man. Entonces siempre tiene las dos partes. So the digamos. medicines have Hay unos both. que son más masculinos y otros más femeninos. Pero And there are siempre some plants that are tiene more las dos. feminine and more Las dos masculine, but partes está the ahí. plants have both energies. Sí. Sí, porque ese nos aconseja, nos muestra el camino. Because todo they eso. give counsel and Y they ese- show us ese the es nuestro path. padre, nuestra madre está aconsejando, vea, usted tiene que ir por este camino. The plants are our father Entonces, and our mother, showing entonces, us por the eso es path, que giving sí. us counsel and guidance. Pero el remedio, yo digo que es una mujer. But Taita also says that the Yahé is a woman. Sí. Porque la mujer a uno lo regaña también. Because También regaña, the aconseja todo. woman also Sí. Sí, a mí castigates todo el tiempo me her regañan. partner, entonces, and the Yahé is always punishing or castigating him. It's a horrible Sí. translation. What's a better word for regañar? aconseja es. Como... Lecturing, yeah. Sí, ese saber regañar a la mujer. Sí, porque como nosotros, digamos, como somos machos nosotros. Uh-huh. Si nosotros, usted no me diga nada. Uh-huh. Like the masculine, Pero como el yajé es mujer, entonces ahí sí ya. the very masculine men that just don't want to hear anything. Toca They hacer never caso, wanna, they digamos. never want to listen. You know that the energy of the Yahé is like that wife that sits the man down and makes him listen. Sí. Yo estaba allá tomando remedio. He was drinking medicine over there Ese era en Costa Rica. in Costa Rica. Ahí allá, ¿no? Sara está tomando.
in Nosara, Uy, Dios mío, ese vino visión así. and the vision came in this Vino, way, vino like una mujer a pero así woman came to bien him, brillando, so digamos, todo. shining, so bright, Y después ella se volvió una culebra, and then she turned into a una boa snake, grande, a sí. big boa, Todo hizo así. Estaba haciendo, y ella estaba conectada con el universo. and she was connected to the whole universe. Y cuando la mujer, pues era mujer ese. Y estaba hablando con ella He was speaking with her, y ella me estaba aconsejando a mí. and she was giving him Yo dije, counsel. bueno, entonces tú eres mi esposa. And Taita said to her, ¿Por "You are my qué? wife Porque nosotros because siempre, nuestra esposa nos está aconsejando our a otro. wives are always Nos giving está us también counsel, guiando. Y guiding tanto us." la parte masculina y femenina, pues los dos están también caminando hacia las alturas. Por eso es The que masculine and feminine are both walking side by es side to the importante heights. que las mujeres toquen empoderarse, digamos. That's why it's so important that the women Sí, porque si in la this time mujer se empower empodera, themselves. Because if eso the ya woman es- empowers herself, Uno toca esconderse, mejor dicho. the men will have to hide in Sí. fear. No, sí, digamos. No, but truly, Porque you know, la mujer tiene the mucha woman has fuerza. so much strength. Ujú. Entonces, claro, muchas veces nosotros como escama, como despreciamos, es algo así, como que se hace a un lado y no toca hacer a un lado. Oftentimes Antes toca escuchar. we've like put the advice of our partners to the side, and we have to listen to them because they are reflecting to us and counseling us. Ujú. Sí, es muy bonito, This is very beautiful. porque yo me acuerdo cuando estaba en todos los procesos para llegar Taita aquí remembers y when he was in all of his processes, tener un what poquito de it entendimiento, took ¿no? to get Porque him to this place where he is este today. camino When del he had arte just a little bit of understanding of del this curar path of healing, es toda la vida que se aprende. because it's the whole life that one goes learning. We never Y todos stop. estamos ahí, ¿no? Que a And we're all través there. del tiempo es que nos vamos It's reconociendo just that nosotros, through time we el go camino hacia el amor, collecting a ¿no? little bit more of the path of love, Porque es el momento de esa unión because it's hacia, the moment hacia of the parte union del Espíritu con nosotros with the para Spirit encaminar to be able to walk en ese forward camino in this path. de siempre en una búsqueda de una solución, no In this que path, vamos a there's llegar always a y solution, decir que and we're no hay always una in the solución, search for the porque solution. nosotros somos evolución We are y esa evolution. tecnología siempre está. This technology has always been there. Y las plantas nos brindan a nosotros todos The los plants- espejos, los maestros y The plants make available to us all the teachers, y decimos que es una energía and we say it's an energy mucho de luz la of medicina. light, the medicine. Y si nosotros somos energía también, And if we're energy, ¿cómo nosotros how conectamos do we para connect poder, digamos, nosotros caminar to be able to con esa walk presencia? from this presence? Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros cuando what's tomamos happening? medicina, amanecemos contentos, digamos, después de When we drink medicine, we wake up so no content tuvimos in una the morning. rasca o que tuvimos un proceso fuerte, Even amanecemos if we have strong contentos. processes, we wake up very A content. través del vómito estamos Through mirando the que vomit and estamos diarrhea, limpiando we see that we're todas cleaning nuestras all of ausencias. our absence. Y ese vómito And the siempre vomit hay una expansión, no always solamente brings an como decimos que expansion. es solamente nosotros, ¿no? Es nuestra gente Our limpiando people y todo ese cleans proceso us, que se está cleaning dando en this una ceremonia. process in the ceremony. Y entonces, pues, a través de eso vemos through cómo this, las personas se observa We que observe es una arquitectura bien perfecto. that it's such a perfect Y architecture. a través de ese cristal que se And ve, through this crystal, we nosotros see solamente somos luz, nada más. that we are only light, pure light, and nothing more. Solamente que a través del tiempo hemos como, It's just that como through se the llama? Como times, recogido we experiencias. have collected Y a experiences. través de esas experiencias son las que nos están llevando. Unas And son these buenas y otras son muy experiences, fuertes. whether they be good or very strong, Ok, pero si esta experiencia fuerte que yo estoy sintiendo, we've ¿hasta collected cuándo yo them, voy but a...? even the strong Tiene que haber como, experiences, we ¿cómo se llama? have Una to fecha de ask, like, vencimiento. even those strong experiences Y have an solamente expiration esa date. fecha de vencimiento la colocamos nosotros porque And we're the ones who porque al decide final what that expiration date is, because at the nosotros end somos of los que the day, estamos sintiendo, no es el we are the vecino, ni ones who are living with nuestra the pareja, past, o not our nuestros padres, neighbor, ni not our así. partner, Somos or our nosotros que fathers and estamos mothers. It's sintiendo. us. We're the ones who Y are de- staying y stuck in those hard Ahí es experiences. donde toca llegar y tener mucha fe en la vida, ¿no? So Porque that's where we have to arrive a and veces have se a lot of pierde faith esa in fe, ¿no? life,
Because oftentimes we lose Y our también faith muchas veces olvidamos hacer and we nuestras forget prácticas. to do our A practices. través de todo este proceso es volver otra So vez a las through this prácticas, practice, volver otra through vez this process, we learn how to a return to our entrar en practices todos and to be esos able to diseños enter que han into the dejado nuestros design that our antepasados. ancestors left for us. Y desde ahí es donde se vive la presencia, It's ¿no? from Porque that todos place that tenemos we sabiduría. find and live in the No presence hay because ninguna we all persona, have no puedo, wisdom. no, There's sí, not todo one se of us puede, who digamos. doesn't have that capacity Porque within them. nosotros We somos all have that creación. capacity because we are all creation. Y todo el tiempo nosotros estamos creando, estamos All creando. time, digamos. always we are Y creating. tenemos We are todo creating adentro, constantly, and digamos, we mejor have dicho, everything within us ese brillo to shine bien direccionado, Dios mío, es directly. algo muy hermoso, digamos. All of our brilliance is something so very beautiful, and we all have this capacity. Sí, eso, y por eso nosotros estamos aquí, ¿no? That's why we are all here, Es para eso, volver otra for vez a this, nuestra casa. to return home to the heart. Este proceso es para This decir process uno descansa, digamos. is so that we can finally No rest. descansar de tanta cosa. Rest from all of Y desde the ese descanso es donde nosotros all of the proyectamos. situations that we've been stuck in from the past, and from this rest and this Sí, peace, that's what we entonces- can project forward into what we want to bring forth. La medicina trae mucha The información medicine brings so much en information este plano como en los otros in planos, this está plane as well as in other dando las planes visiones, los where the consejos. visions come from and the counsel comes from. Pero así mismo toca llegar, But you have to arrive, y si me dieron eso, and if the medicine gave you this, así mismo yo voy a continuar you como have to estamos haciendo continue the todo el work proceso and the para, process vivir esa vida en la to live totalidad, life ¿no? in Porque al totality. final no es nada y muchas Because veces at the nos end of the day, preocupamos, son it's not so situaciones, good that we stay and worry or stay ya stuck in the nosotros hemos past sanado también y situations. Yeah, volvemos otra we've vez already y healed. trae esas We've let historias. that go, so why bring them toca back? traer, Why por eso bring están those las old dietas stories y again? las meditaciones, That's why we los have to enter pilares, into las the plantas que diets nos and ayudan, ¿no? the meditations and to work with the allies of the plants. Señor, ¿quiere explicar un poquito sobre los baños y los pagos Bueno, sí. espirituales? Bueno, pues ahí, pues como nosotros hablamos de nuestra cultura So as we speak about our y culture, encontramos we que find nosotros podemos llegar en la casa a hacer las dietas that con we can go plantas. home and continue the diet with Sí, the podemos plants. conseguir las plantas amargas, ¿no? You can work with bitter plants. Sí, puede cocinar, You bañar, can make a puede bath out sacarlo of bitter también plants. en alcohol, en tintura, puede Or you echar can también. infuse them in alcohol and make a lotion. The bitter plants would be like tobacco, sage, rue. Sí, en la otra parte, ese toca mínimo 3 veces, uno dice, toca hacer 3 veces Taita baño. recommends that you do 3 days of these bitter baths when you get home to the house. ¿Por qué? Or 3 days of bitter ¿Por qué se lotion. comienza con los amargos? Why do we start with the bitter? Porque si yo estoy pasando una situación, If por you're ejemplo, un miedo, Going through a strong esas situation, plantas son las que releasing transforman para fear, llegar a la the dulzura. bitter plants are what transform that energy to help you to Ahí, arrive to 3 sweetness. días se descansa, After you do 3 days a ver, of para bitterness, que ya vayan rest pegando for acá 3 days esa información. so that information Después toca stays hacer 3 and veces de, balances. ¿cómo se llama? De And then dulce. you do 3 days of sweet Ya, plants. Sweet plants uno can be también pueden basil, conseguir. lavender, rosemary, calendula, mint, lemongrass. These are plants that most of us can have access to wherever we go when we go home. Ujú. And so like this, at the same place, you make that bath and then you apply it all over the body, just like we were doing at the saunas. Ujú. Bueno, ¿qué más? Los pagos espirituales. Bueno, sí, a través de todo este proceso, pues nosotros hacemos los pagos espirituales, pues We also have en the el tool of the viaje pues spiritual está haciendo payments ese pago that espiritual. you can do when you Pero go si queremos home. nosotros The hacer yahe, más, drinking yahe is a spiritual uno- payment in uno llega, itself, pues, but if you want to do more when you get home, baños, hace uno meditación, you can make a payment, you can use the plant bath, Después, meditation, último, uno toca dar. and then you have to make an Buscamos la offering, montaña, a una payment. You plumita, go to un the cuarzo, mountain, si no al río, and como you al agua, offer también podemos a ofrecer, crystal digamos. or a offering of Sí, plants saumerios, todo or eso. copal, sage. You make an offering to nature. Sí, entonces siempre hay que hacer ofrendas, ¿no? Offerings are very Sí, porque important como because they bring nosotros balance. estamos en este plano We are in this y plane, siempre el gran and the Espíritu Great nos está dando a Spirit is always nosotros with todo lo us. que nosotros pues estamos pidiendo. And Y is así mismo tiene always que haber. available to give us whatever we Los ask pagamentos for. And toca so poner. through these payments, we're able to ask and give. Ujú. ¿Los ayunos quiere hablar o no?
Bueno, pues las personas que quieran ayunar, And sí, the people bueno, who want to do fasting, siempre y cuando fasting pues is ya another form of uno spiritual también payment. está en la parte estomacal y todo, tiene problemas, pues If toca you're well in cambiarle the la parte stomach, del you don't have ayuno, any ¿no? ulcers, and your Si no, solo con agua uno puede, constitution can withstand fasting, then desconectando de todo, you ¿no? disconnect from technologies, Tecnologías, your las cosas, todo. responsibilities, and you can make a spiritual payment through the form of a fast, which can be as long or as short as 12 hours to 36 hours, whatever your body's capacity is, para traer reconcilio. Claro, sí. Sí. And this is very good to be able to bring reconciliation, or if you find that when you go home, the process that you were working on while you were here continues and you're having trouble completing it, making a spiritual payment through the form of fasting or offerings is incredibly helpful and useful. Ujú. Bueno, ¿qué más? Hay tres preguntas. Ah, bueno. Ajá. Elmi? We're talking about microdosing with psilocybin, but do you offer also microdosing on your head? And if yes, how can someone know if he needs it? And what is like the best use of it? Also, does it contain Estábamos mencionando microdosis con psilocybin en los hongos, pero quería saber si también ofrecemos el microdosis de ayahuasca. Ah, sí, claro, y, sí. y cómo se puede saber si uno debe usarlo. Ah, no, primero pues toca hacer consulta, a ver si para qué lo va a utilizar, todo, digamos. ¿A toca través de investigar. oración o con usted? ¿Cómo para? ¿Consulta con usted o con...? Sí, Ajá. sí, toca. O ya en la parte alternativa también las personas saben mandar microdosis de remedio. Pero Pues bueno, nosotros lo tenemos. sí, también nosotros tenemos la microdosis, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos es en dos partes. Yeah, so we also have En the la microdose of parte the que yahe, sea cuerpo, but we have two reasons for eso using es de it. día, toca hacerlo. If you're utilizing the microdose of yahe for physical strength and health in the Sí, physical uno tiene body, que llegar we utilize it in the daytime, unas 30 goticas, ¿no? a dropper full Uno in pone the morning intención y with todo para intention and parte prayer física. for the En la physical parte body. espiritual toca If you're en utilizing la it to noche. support you in the spiritual body, then we recommend taking it at night. Sí, toca Before cuando you go to uno ya sleep. se va a acostar, pues hace meditación y todo, uno hace Do a también. meditation before you go to bed, and Ese then viene you de sueños take it, también, and then viene, through the sí, dream trae space, información. information will come to you. Eso es bueno. Ujú. ¿Nosotros tenemos en la tienda? Yo no sé, toca. Pues yo lo tengo en Four Visions, en la página. Sí, vaya. Ah, sí. Ah, bueno. En la clínica tenemos. Yeah, so we have the microdose in the clinic, and then we also have it through my company, Four Visions, through the website. You can order it, yeah. We do ship to Europe, yeah. In terms of microdosing with either yahe or psilocybin, would highly recommend microdosing with it if you choose to with only one or the other, or could you microdose to an integration process with both yahe and psilocybin? Sí, se recomienda microdosis de los hongos y la ayahuasca a la misma vez, pero yo creo que Ah, no, ese toca separado. no, it's better to do it separately. Sí. No, what one would be better suited? ¿Y cómo se puede saber cuál sería mejor? No, ahí sí ya toca hacer consulta y todo, a ver cuál también se recomienda, digamos. So through consultation, we could help you determine what would be better for you. Lola? You were mentioning about microdosing the yahe. If you choose to microdose the yahe for the daytime, for the physical body, can you use something like the valerian at night? Yeah. Ajá. Si estás usando el microdosis de yahe, sí se puede usar la valeriana en la noche. Claro, sí. claro. Okay, any other questions, Resh? I was wondering, are there any medicinal plants that are good to avoid in the integration process, such as marijuana? Ajá. ¿Cuáles plantas debemos evitar durante el proceso de integración como Santa María o otras plantas que no debemos usar? Bueno, porque como nosotros estamos en dieta de esa planta, So because we're now menos in nosotros utilicemos dieta with plantas the yahe, we utilize visionarias the mucho mejor.
¿Qué? Plantas visionarias. Para que usar serían. más o no No, usar. Sí. pero ahí en Ajá. la dieta, pues ya uno While puede. we continue the diet for the next 30 days, we recommend not utilizing other visionary plants. So that would be including marijuana or Porque como uno está muy mushrooms, sensible, yopo, está sensible. peyote, ayahuasca, because we're very sensitive Ya and we're después very que se acaba, open. So ya we uno recommend puede. that you do the diet for the next 30 days. And then after the energy comes down, after we're not so sensitive anymore, and you feel called to work with the other visionary plants, you can do so as your heart calls. Uh-huh. Iboga. What do you want to know? Él quiere saber sobre el iboga y Ah, si claro. funciona con el viaje. Él ha escuchado que el iboga es el abuelo y el viaje es la abuela, y que Claro. trabajan juntos. Sí, pues ellos así cuentan, ¿no? Lo que pasa es como yo no he hecho, Well, he hasn't done iboga, sí, tocaría más So- después a ver si de pronto hay oportunidad voy a hacer. so we have to talk later on and see if the opportunity arises for him to try that plant. Sí, pero cuando nosotros vemos hay muchas plantas las visionarias, que decimos, cada cultura tiene, But each culture has their own tiene visionary plantas y plants. todo. Y lo que nosotros hablamos de lo que nosotros hemos And we speak only of our estudiado own un poco, ¿no? experience of what we've Sí. studied. Ujú. Yeah, so we can't speak on the iboga. No. I have a question. I'm curious about this image of laughing Jesus Yeah. on the altar. If you can speak about where it is coming from and what is the meaning of this image. Él dice que tiene curiosidad sobre el Jesús que se ríe. Ah, Esa bueno. foto que tiene en el altar. ¿De Ujú. dónde viene esta Ujú. imagen y por qué lo tenemos como tan parte de Ah, nuestros bueno. altares? Sí, y lo que pasa es como nosotros tomamos remedio, What happens is a través del tiempo, pues todo, Through la gente viene a time, compartir y nos hace el regalo cuando traen as we go de sharing las the culturas medicine, de ellos, todo. we receive different gifts Todo, from todo es different cultures. bienvenido, ¿no? People Porque, come and they give us porque al different things final for our altars. nosotros decimos, este es la casa grande, ¿no? Para And we el call this the compartir. great house of sharing. Y yo And me so acuerdo, we receive eso me these lo dio un gifts. amigo, And for un that día que yo photo, a friend estaba, gave him that la vida picture estaba poniendo difícil, él me lo regaló. during a time in his life when things Sí. were really hard. And a friend gave him that photo. Sí, para estar riendo, mejor To estar bring more riendo. joy and to remind him that it's better always to be laughing. Sí. Más? Anyone else on this side? Lana? When are you trying to visiting Dubai? Cuando vamos a Dubai. Ah, verdad, toca ir a pasear entonces. Yeah. We'll come for a visit soon. Bueno. Oh my goodness. Sorry. When it comes back, it's important. Okay. Bueno. Paul? You talked about the 30 days and not using visionary plant medicines during that time. Does that include the dosing of hey, No. that 30 days? Okay. And then the second question is, once we open and begin to use the tincture, is it best to keep it refrigerated? Or Yes. in cool, dry place? Refrigerated. Does your list include buffalo? Yes. Preguntas que puedo contestar. So, going back to the Taita, for us that work with ayahuasca and also Yahweh, is it recommended that we also do a Taita and go back to work of that ayahuasca? Is there any kind of interference with the integration? Or is it based on individual needs or our own process? Las que están aquí de Ritmia, para todo el equipo, ella está preguntando sobre trabajando con el otro ayahuasca, si hay interferencia que pase después del viaje, de este proceso que han pasado, o cómo se puede manejar la situación. ¿Qué dice? ¿Pronto hace contraindicación? Like, because you just came out of this strong process, if there's any interference to go back and keep drinking the other ayahuasca? Yeah, just more out of curiosity if there's much of a difference because it's not Yahweh.
Are you talking about like always though, or just after you come out of this process? Like actually both. Like for example, we all go back to Libya in 4 days, 3 days a week. It's not here. Yeah. So is there a contraindication to going back and let's say I work Wednesday and they're gonna use one of the other medicines? Is it better to hold off on the 30-day Uh-huh. or is it okay to enter back into that medicine because of the differences? Mm-hmm. And also just curious about drinking. Ajá. Ok, entonces la primera parte es pues siguiendo la dieta por los 30 días que viene, sería mejor no trabajar con el otro ayahuasca porque ellos regresan a ritmo y el miércoles están Toca trabajar. tomando, ¿cierto? Sí, entonces esa es la primera pregunta y la otra es en general si hay una contraindicación entre tomando las dos formas de ayahuasca tan frecuente. Ah, claro, sí, eso es malo, sí. Yeah, it's really bad. No apto para humanos. Ajá. Bueno, entonces, ¿cómo se llama cuando uno invoca a Dios? Uno lo puede invocar en diferentes como lenguas, Like pero es Dios. we invoke God, So, and you Dios. can invoke God in many different languages, but as we invoke God, it's the same invocation in many different languages. Sí, es lo mismo, digamos, It's the acá same traerlo eso. with the other forms of El remedio, ayahuasca, the nosotros medicine. vamos a hablar un poco más de eso. We'll speak a little bit more about that. Ok, ¿cómo sería? ¿Especies o son familias sería? Ajá. Sí, nosotros tenemos diferentes yajés, ¿cómo se llama? There are ¿Qué es different especies? different species of yahe. Diferentes, nosotros tenemos de montaña. There are different species of the yahe mono, leaf as well as the tigre, de yahe vine. culebra, otro del cielo. We call them yahe tigre, yahe tiger, yahe mountain, yahe sky, Remedio. Y así también está toda la familia de, ¿cómo and se llama? De the las lalo, quintas, que la son, digamos, chagropanga. diferentes And there are also many clases different classes of ¿cómo se llama? the chagropanga. Chagropanga también, y todo de como hay ahí también tiene que ver. And in the other cultures, Y they en la call it parte chacruna, siguiente, but they're la related. They're the chacruna también same está ahí, family. digamos. Entonces son las especies, digamos. So these are the different ¿Cómo species se dice ellos que tienen el DMT? that have the DMT that activate the MAO inhibitor in the vine. Entonces, eso sería como yo tener, no sé, aquí en Ambiguas una panadería y tener allá otra panadería y otra panadería y así, digamos. It's like El if you mismo were pan, digamos. to have a bread store in here, a bakery. a bakery, if they was to have a bakery here and a bakery down the street and another bakery in Fusa. Bueno, donde nosotros llegamos y ya toca, ¿por qué? Porque todas las medicinas nos llevan a un solo punto. All the medicines bring us Es to one buscar point, la información and it's de la to parte, ¿cómo search se for llama? the Como information libertad existencial. digamos. that will bring us to the Todos existential nos traían, liberation. digamos, eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú llegas, por ejemplo, tú cocinas el remedio y después esa información que está trayendo de medicina puedes venir en tres partes que nosotros decimos, tanto como se llama en el amo, que sería del cielo, de tierra o de abajo. Cuando cocina remedio. Sí, cuando uno cocina el remedio, toma la gente, digamos, ellos pueden ir en las tres partes Ajá. de las visiones. Y cuando tú vas a la chagruna, ¿cómo se llama? También es lo mismo, digamos. como Ajá. que es Usted dice en el cielo, en la tierra. Sí, que son las tres partes que nosotros vemos, Ajá. que son los espíritus, que los amos, que están del yajé, que serían todos los So in celestes, the los mundos, yahe, cosas y todo. we can visit 3 different worlds through when we go to drink the yahe, and the different lords of the worlds are of the skies, the heavens, the earth, and of the waters. And when you go to drink another form of ayahuasca, these same lords are guarding those ayahuascas as well, because it's the same vine Entonces leaf in its essence. yo no veo que hay una So contraindicación, it's not so much that there's a contraindication, pero but cuando nosotros ya vamos creciendo, as we go growing in the path, ahí sí toca llegar y a dietar y mirar a ver con yes, qué you have to nosotros arrive vamos. to diet and Entonces- understand, okay, what am I going to work with and how am I going to deepen in that path? Sí. Mhm. Un ejemplo, digamos, vamos a colocar un For example,
Cuando nosotros estamos en un proceso de un aprendizaje, viene todo lo que se llama When we're in a el arte learning de curar. process, the art of healing Ok. comes to us. Entonces, en el camino, un ejemplo, uno llega y cura una hormiguita. For example, No es lo mismo we curar una arrive and hormiguita que un we elefante, heal an digamos. ant. Well, Es- it's not the es same to muy heal an ant as it is to heal an diferente. elephant. Entonces, Very ¿a qué voy different. yo? Cuando where are van we going subiendo la with this? escalera, As we claro go que van a llegar walking and a un climbing punto the donde staircase, sí se we puede arrive lograr at a esa point parte. where Y entonces, cada vez you que se can va achieve subiendo that más, greater es level más of dieta, es como se capacity. llama, que And está so as you exigiendo, es go como climbing the camino más. staircase, as you're Más, growing in más, capacity, más there allá. becomes more need to do the diets and the preparations to sustain those higher frequencies that you're arriving Sí. to. Ujú. Pero mientras nosotros estamos haciendo los estudios, But as you go and vamos hacia beginning your adelante. studies, we just go Entra forward. información. And everything can bring that information. All the different forms of ayahuasca can bring you that information. Sí, ya cuando venga los cantos, And then when the todo chants cuando uno come, está haciendo ahí sí ya toca ir cuidando. digamos. then you have to start caring for yourself more and doing the diets and having more protection. Ujú. Bueno. ¿Qué más? Lana? Mm-hmm. So after my ceremony in September, weeks and months later, I could hear Taita talking to me, giving me directions, and one of them was to come back and see him again. What was that spirit, or is that part of the guidance? Like I don't understand it, but it's very interesting because it was very accurate. Was that spirit or was that Taita, Juanito? Ujú. Señor, después que ella se fue de su última ceremonia con usted, usted empezó a llegar en sus visiones, en sus meditaciones y sueños, diciendo que ya era hora de volver a tomar medicina. Ella quiere saber si esa fue los espíritus de Yahé o fue el espíritu tuyo que estaba llegando a ella. No, ese espíritu es remedio. It's the spirit of the medicine. Mm. Sí, ese a uno, ese habla, todo así. Because the spirits speak through different people and come to us in Y different entre más ways. nosotros, como decimos, entre más estemos bien The ahí, more that we are ese aligned, es más viene información de and usted. the more information will come. Mhm. Sí, bueno, vamos a explicar esa parte, ¿no? To explain a little bit more, Bueno, pues a través del tiempo, nosotros como seres humanos, pues Through- entendimos through time, we as human beings que understand venimos de diferentes culturas, that we come from different diferentes cultures, procesos, ¿no? Que nos ha different tocado a nosotros processes that vivir each one of us have en had este to plano. live in this life. Y a través de eso observamos que nosotros nos fuimos como cargando, ¿no? And we Tanto la observe parte mental, that through espiritual, time we como go el carrying cuerpo. a lot in the physical, emotional, and spiritual bodies. Entonces, claro, en ese momento lo que se observa es ruido, que siempre So hay un we ruido. observe that there's always a lot of noise. Y entonces, cuando nosotros tomamos medicina, When we la drink medicina lo que está es medicine, quitando todo ese diseño, está cambiando, The como que está medicine brillando y quitando el ruido. is taking out all the noise. Claro, cuando nosotros estamos en esa presencia, And when we're in this es como que presence, tú llegaste, cuando tú te bañas, It's usted te like sientes fresca. after you digamos, shower or todo bathe, queda you feel rico, so el agua, fresh todo. Así mismo es el and proceso del renewed. viaje. That's the same process as with the Yahé. Y entonces, en ese momento que viene, And so in this es una moment parte comes muy bueno, es como de observar. the period of observation. Porque a través de la observación, Through observation, ¿qué es lo que de pronto a mí me está queriendo, no, ¿cómo es que llama? Regresar? Es como pedir ayuda a los espíritus. we can de la naturaleza, observe porque what ellos patterns, siempre what están ahí. habits, what thoughts are wanting to Y return. cada vez And if que we're nosotros really estamos yendo calm hacia and adelante en clear, esa intención, then if we go forward in that hacia el intention amor, towards love, claro que nos vamos expandiendo. we go Se va expandiendo expanding esa parte, digamos, como de lo ancestral del the viaje. ancestral part of the Yahé. Por eso es que muchas personas cuando That's toman why medicina, many people, when they ellos go to drink medicine, they haciendo sus follow dietas, and they todo do eso, the y diets. después empiezan a, ¿cómo es que llama? Tener visualización a través del sueño, viene And start to información. have O visions to the dreams, or information comes to them, ellos, hay una persona ahí y ellos se dan cuenta la energía, ¿cómo es que or llama? someone else reflects Es to you in como your life that que a you've través de la changed. dieta, They de seguir see adelante, se activa that through the esa diet, sensibilidad. your sensitivity is activated and your spiritual advancement increases. Entonces, ahí todo nosotros lo tenemos en la mano.
We have everything available to us at the tips of our fingers Para hacer todo el estudio, porque el to yahé do the entire es study expansión. because the Yahé is expansion. Y siempre ese queda en nuestro corazón. And it's Entonces, always bueno, si me stays quedó in en mi our corazón, heart. entonces yo desde ahí voy a So empezar if a it's tomar in our esa acción heart, y ya. we can start there, starting to take action from that place. Ujú. Other question, how can we be students of Taita? How can we follow him? ¿Cómo se puede convertir en seguidor de la Bendecida y de usted, Señor? Claro, pues lo que aquí nosotros observamos es que nosotros, esto es como empírico, ¿no? Lo que aprendemos, lo que recogemos, Everything that we learn, charlas, everything a that we través collect through this de process colocar también. is empirical. ¿Por qué? Porque Why? este camino es un árbol que This tiene path is a tree unas raíces muy, that has very deep ¿cómo se roots. llama? Bien profundo. Y en el árbol encuentra muchos, ¿cómo se llama? Como And there's many barcas, branches in the tree, otras hojas, el fruto, todo leaves, esto the uno fruits of observa. the tree. Entonces, eso a través de las ceremonias uno va, ¿cómo se llama? Va estudiando. Va Through estudiando the toda esa parte. ceremonies, you go studying that tree of the Yahé. Sí, porque nosotros podemos llegar y decir, ok, listo, pues usted puede seguir este camino, usted tiene que tomar yaje cada 8 días. Because we could say, okay, No yes, you sé, can por follow the unos path, 3 but you años have to puedes drink tomar y todo. Yahé every 8 days for Pero 3 years. si no But se tiene ese discernidor, ¿cómo es que llama? if you don't have discernment ¿Qué of es, cuál es la how to take enseñanza the que deja teaching y from the esto Yahé desde ahí and bring toca? it into action in your ¿Cómo es que life, llama? Como estudiar de esa parte. to be able to study that in the daily life, then Entonces, it's not worth it. lo que yo observé, So what Taita observes que es lo mejor, is what's even better y than ahí sí drinking ya a lot of nadie medicine no nos estresamos nada, mejor dicho, is that we don't stress out about es anything. llegar, uno, tomar la medicina, To take the qué es medicine, lo que me enseñó, learn voy a what the trabajarlo, medicine gave us, and then we y go home and we work yo no on sé, that. pues cada uno tiene sus proyectos, no, en 3 meses voy a tomar, en 2, And then you know, o en una okay, semana, when you're gonna drink next, whether o en it's un gonna be in año. 2 months or 3 months or in a year, you know when Y that next desde el time is. momento que And from the moment que tomó that you remedio drink medicine hasta que va a volver, tiene que estudiar. until the next time that you're going to drink medicine, you're studying, Sí, and sus bringing it to meditaciones, practice through your investigaciones, meditations, ayunos, your no, investigations, eso your hay mucho fasting, para poder uno to autoayudarse. be able to help yourself. También hay personas, ¿no? Que son muy buenas también, que enseñan también. And then there are also people who could help you further on your Entonces uno spiritual va path, and visitando, digamos, va you could visitando. go looking for other teachers Entonces, and ¿qué other pasa? spiritual practices to Cuando tú complement. llegaste ahí, So when you arrive at that point, tomas medicina. you drink medicine again once you've Y completed todo that eso que process. And everything that ese you proceso did, that llegan y whole work, ¡plum! Inyectan. you injected into that next ceremony. Entonces ahí dice, bueno, pues nosotros lo vemos es diferente, ¿no? And that's where we see things really Porque get si una different. persona está tomando Because medicina if someone's drinking muy medicine seguido, a lot, like really frequently, entonces, y si hace toda la tarea, and they do all the homework in un between, ejemplo, for 10 example, años 10 years of es el this, camino. Y si nosotros tomamos y estamos haciendo caso, decimos and nosotros, we drink the hacemos medicine las and we tareas, really listen to ese what the proceso medicine lo que tells hace es us, reducir. then we can reduce time. Ujú. Ajá. Póngale 10 años, ahórrate unos 10 7 years años. can become 7 years of study. Entonces no es tomar por tomar, But digamos, it's not no about es drinking to just for the llegar y sake of vomitar por drinking vomitar, and vomit just for the sake of sino vomiting. qué es lo que yo Rather, we estoy have to learn procesando, viviendo, what we're y a través processing, de take the colocarlo, teachings, es place que them vamos into our daily avanzando. life, and utilize that for our spiritual advancement and do the work. Y eso me ayudó a mí bastante, This helped Taita so o much, mucho, digamos. helped him a lot. Ujú. Sí, es como que ahí yo lo que veo es que yo estoy ahorrando tiempo y espacio como para llegar, Taita digamos, a entrar has learned en how to todos esos reduce time and conocimientos. space to be able to bring the understanding, the teachings, and the wisdom faster. Ujú. Bueno, ¿qué más? Final questions? Clifford? A couple years ago, I had the conference with the grandfather. 4:26. This week, we were blessed with Taita and Luke, and I felt the energy of the. I'm just wondering if their culture and this path, what is the role of the grandfather and empathy that he's able to bring.
Are you talking specifically about the spirit of Taita's grandfather Laureano, or are you talking about the grandfathers? Of the grandfathers. Señor, ¿cuál es la función de los abuelos y los guardianes del viaje, los antepasados que han guardado esa cultura por generaciones? ¿Cuál es la función que ellos sirven trayendo la cultura y el proceso de sanación durante la ceremonia? No, sí, ellos, por eso es que todos nuestros antepasados, ellos hicieron todos unos estudios. All of Taita's ancestors did the studies Cuando ellos ya for se van hundreds de of este years, plano, ellos thousands son of los years. pilares. And when they left Y this ellos son earth los que plane, they están become the sosteniendo pillars. todo. And they serve as the Tanto en la pillars that ceremonia, sustain tanto en la everything. cultura, The culture, tanto en the la parte ceremony, de la montaña, nosotros también. the Ellos mountain. están todos ahí como They sustain. están cumpliendo esa función. They serve in this function Que- to sustain the culture, Que esto no se pierda, so that it doesn't that que it esto can't be continúe, lost. digamos, porque That como this es un wisdom, that regalo de this Dios culture que ha dejado continue. esta cultura, Because this is a gift para of que God that nosotros has a been través given to de this la culture, planta, that through the nosotros nos plants, inspiremos. we can be Esta inspired. inspiración es de la This creación inspiration de is towards Dios. creation, it's Entonces towards la God. función de ellos es And so the sostener, function of the digamos, grandfathers is cada to pilar, sustain digamos, están los abuelos, the pillars. tienen toda una cultura y un diseño. And they sustain the design of the Así como yahe. ellos le entregaron, así ellos Like this, entregan. they gave us the Y nosotros culture, también, and like this, así mismo entregamos, digamos. we give it to the next generation. Bueno. Bueno, pues ahí igual nosotros tenemos las lociones, pues las personas que no, ¿cómo es que llama? De planta no pueden conseguir, pero uno puede So we have poquito here tocachar. some plant lotions that are really supportive for the integration process. And if you don't think that you're going to be able to do the plant baths, whether you're going to be traveling or you're not sure if you can find the plants that we mentioned to do the plants at home, you can also utilize these plant lotions in the same way that you would the plant baths, applying them in the morning and the evening all over the body, utilizing prayer and intention. Sí, ahí están, digamos, todo lo que es dulzura, para la protección, We have a lot of para different abrir las types. visiones, para enraizamiento, One is para for el corazón, sweetness, one is for para growing florecer, roots, para one is todo. for abundance, one is for heart opening, one is para for quitar el flourishment, miedo también. one is to take out fears. Ujú. We have different ones for different things. So if you would like to take 1 or 2 lotions home with you, we can recommend 1 or 2 for you based off of what we feel would be best for you. Bueno, y la otra parte, pues estamos muy agradecidos, ¿no? Pues por venir We're a really grateful acompañarnos to you all for y coming tener to todas estas accompany us experiencias and que sharing this hemos tenido, ¿no? experience Aquí at en FINCA Ambiwasi, AMBIWASI. sí. Y pues nosotros eso lo que hacemos, pues We do this nos dedicamos, ¿no? and Pues we dedicate ourselves to a this tomar work, remedio, to a drink medicine compartir, y and to siempre lo share, estamos haciendo de corazón. and we're always doing it from our hearts. Y si algún día ustedes And if quieren one tomar day you remedio, want to pues drink si medicine again, nace, if it was se born tomen, within si your bueno. heart, come back Si and no, drink ya with ustedes us. tienen todas herramientas And y if todo. not, you have all the Lo tools importante es que within your ustedes heart to sigan continue. adelante, digamos, con What's todos most los important is proyectos, that you continue forward nuestra in your salud, path la and for parte all of your espiritual, projects, your health, todo. in the Eso es spiritual importante, ¿no? part. All of Y this muchas is veces really important. nosotros estamos, un ejemplo, yo estoy aquí Oftentimes, y, for al example, ladito de pronto puede haber una persona que sabe y yo no sé que vive ahí, digamos algo así, que es como decir que en su familia Ajá. o en su comunidad es buscar personas que sepan, oftentimes digamos. we aren't even para aware nosotros of someone poder close to nutrirnos, us who ¿no? has a tool or a piece of wisdom or information that could be really useful to us to support us in going forward. And so Taita recommends that you seek out the teachers or the support systems or the alternative medicine practitioners to support you in continuing your healing process. Sí, entonces agradecemos, ¿no? Pues por eso, por todo, So también we las give personas thanks también que nos están ayudando a nosotros también, for everyone here, a for the todos, team. nosotros agradecemos. We give thanks to everyone for making this event Entonces, possible. bueno, pues que les vaya muy bien Thank a you all ustedes so much. May you go Muchas well. bendiciones Many blessings to y you buen and your regreso a families. nuestras And casas, ¿no? may you have a safe journey home. Acuérdense cuando lleguemos a Remember la casa, that when you arrive ellos son home, maestros en la casa, everyone at maestros. home is a teacher. Ya no le vamos a ir a meter un puño porque So don't go fighting with your partner, your Sí, están children. Be tranquilos. tranquil.
¿Qué es lo que nos está and diciendo? learn from every situation what is Nada se what mueve is being sin- taught through every sin que mirror. algo, si nos mueve a nosotros por algo, digamos, If we're que being moved or nosotros triggered by a certain fortalecer situation o or florecer o cualquier person, it's for us to grow from or to transform. And so let us utilize the mirrors in our daily lives to transform and go forward. Bueno, muchas bendiciones. Many blessings. Bien.